Assalamu alaikum. Pasal Madou Baga quelqu'un qui faut dire enfin. Pour lui tebelen ko fe abe sigi kana tuguni. Bi ana balmake nan baraga nyogo. Ka bo CDR la Bamako ya. To ba wele ko ben le cerveau. Ben le cerveau abe ouverture média kono ya bi Marcel Madou ga plateau sans faire. Obi ambe ayere betlenga fo chumna aramade una ko bina kele chugu amana munu abta nyo soro kare kuna donc aba brodi nyo ma abeta donc ayere mari nyo la ka fo ko an subira c'est à dire que al bon utam ci ka wono na donc an bolo be dinyo ma sa yani jemri che ka jamana nge jamana yi bes gilen tani c'est à dire que mo sigen tani mi yere jemono yani anga débat damne ambal make bel le cerveau ambe aba ayre foforo abe folike donc abe abora yoro mina kana ouverture média la abo nya fayna am sur débat d'ailleurs c'est ça Ben bonsoir ça va bonsoir donc c'est Adama Ben Diarra mais mo chama min do bel le cerveau là donc voilà on a bi kena ko ouverture média kana ko ni son jale c'est pour quand hakilna di tabiya dɔ ka min kɛra ni a bɛnnen tɛ an bɛ 21e siècle min kɔnɔ ni a bɛnnen tɛ o ma tabiya dɔ kɛra min n'an bɛ bɛɛ jɛ fanga min kɔnɔ n'a bɛnnen t'o ma n'o ye jumɛn ye adamaden dɔw mɔgɔ minnu n'u jɔlen bɛ jamana ɲɛfɛ bi donc olu ka sɔn ka adamaden wɛrɛw minnu n'u si janfalen bɛ denbayatigiw don k'olu labɔ k'u jɔ arasiba tiɲɛ an balimakɛ an kɔrɔkɛ ko parce que a ko a bɛ don ka taa ka hakilina fɔ bugunikaw ye donc olu jɔli min kɛ an nan'o la ka na o kuma de da kɛnɛ kan an balimakɛ Marshal Madou 6 étoiles voilà plateau kan pour que bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogoya min na d'accord Ben le cerveau o diyara n ye yan'an ka débat in dayɛlɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka jɔn de tun ye wele bila Arasubatuma Buguni. Voilà, donc moi je voulais la association Fasoko, c'est des jeunes très engagés de Buguni. Donc avec Kelamina, certes avec Bamako et avec Katia, mais au lieu de faire Buguni, on fait des tests sur le nom Kelekele Hakilna Kono. Au lieu de quoi, comme député au Tarania Folige va faire Zoumananchi, donc mon be Willa, au lieu de Tarakatania Folige Buguni Kawi, donc oui, un an son agata constitution fallait une femme, and a fight me, donc avec Hero Herlase Malidomo, Tarabe, Kakuma Chenyafu, oh, Bamanon Duma for Kumani Cheni, Gani Chiatakili, donc Ukelem Kofaka, Wille Blauma, donc enfin la tassi sa unuko non, pour constitution fallait te wolo fouilla, ni bonete à te wolo fouilla, ni dîner ni damel bourjali de Malidoma, donc enfin la Wili Kamtanga Hagina Clana Balmo Jobuni, donc au stratégie de la Lutunia, Wili Kangato de là, donc vous serez pour Wili Bali, amassé pour les gars du Wassit. D'accord. Ben le cerveau. Ne hakili la Arasbati malien, il a fort jamana kono dembe an bɛ de malien. Est-ce que Mali la yan a bɛ bɛn, c'est-à-dire que jamana kono den dɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ la, est-ce que mɔgɔ kan ka a tigi bali o la? Sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu kɛra sababu ye a hakilila bɔra mɔgɔ minnu na ka sira da Arasbati ɲɛ, ne hakili la k'a fɔra ko depuis Welesebugu de la ko sira dalen n'o ɲɛ yɔrɔ. On dit que Welesebugu la dɔn, ko Welesebugu yɛrɛ station kɛrɛfɛ. Donc u ye dankari aw la yen. Mɔgɔ min jɔn de kɛra sababu ye, jɔn de ye mɔgɔ bila ko ka taa aw lajɔ sira la pour que Arasbati n'a ka mɔgɔw kana don Buguni.
Voilà, donc an y'o de fɔ ni e mɔgɔ min bɛ zone dɔn ni jɔ k'a ye zone bɛɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn i b'a tɔgɔ dɔn donc an bolo e zone kisila don i zone minɛla tɛ donc an sera yɔrɔ dɔ de la Mali kɔnɔ ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ fo an ka sɔn k'a fɔ ko Arasbach jɔlen don jɔyɔrɔ dɔ la bi minnu n'olu bɛ climatiseur kɔnɔ kuluba ko conseiller Arasbach bɛ ladilikan min na se bɛ ka ma olu t'o kɛ. Fo an ka sɔn k'a fɔ ko journal ouverture média Maréchal Madu n'a ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka ladilikan min na se bi Mali ɲɛmɔgɔw ma minnu sigilen bɛ climatiseur kɔnɔ mobilibaw ni bazɛnbaw kɔnɔ olu tɛ k'o kɛ donc n'olu tɛ k'o kɛ ni an ye aw tanu o baara ɲuman na donc minnu fana ye baara jugu kɛ on doit avoir l'audace ka se k'olu fana jalaki parce que n'an ko k'an bɛɛ ye maliden kelen ye an bɛɛ bɛ bitini fɔ an bɛ kɛ kelen tiɲɛ de kan sinon juguya tɛ yen mais juste maracogo mana juguya n'a bɛ wolo maliden wɛrɛw ka bon de la donc an ma hakilina di pour que a bɛ se ka dilan ka ɲɛ o siratigɛ fɛ IBK yɛrɛ ladibaga dɔ ye nin ye n'o ye Blaise ye Blaise Sangare candidat kun don jamana ɲɛmɔgɔya ɲini tɛmɛnlenw na Bɔnbɛlɛ de tɛ yan voilà Bɔnbɛlɛkɛ merci bien donc qui est de Tomikorobugu et de Samɛ a muso filaw fɛ yen a bɛ navɛti la olu ni ɲɔgɔn cɛ donc voilà ni IBK ladibaga don o de tun bɛ nin ko yɛrɛ jukɔrɔ o ye kelen filanan nana kɛ jumɛn ye a ka député n'o y'a ka parti CDS o député dɔ fana bɛ Zumananci Kulubali et Dunbiya du moins donc o fana tun b'a ko jukɔrɔ parce que sariya min filɛ ka ta faso ci sariya min b'u bolo nin ye n'u bɛ fɛ k'a tintin malidenw kunna mais ni malidenw ko k'olu kununa kaban et que nɛgɛnin tɛ jeli don kɔmɔko la donc malidenw ko k'u kununa mais halisa n'u tintinen bɛ n'a ye u bolo donc maintenant o fana de y'o commission loi ɲɛmɔgɔ ye député bulon kɔnɔ an ka wasa bulon kɔnɔ ale bɛ jɛ honorable ou bien déshonorable je sais pas Zumananci Dunbiya donc a b'o la fana tuguni i bɛna ye en même temps de la même ville de Buguni mairie fana b'u bolo tugun à travers le maire Mangoro Kulubali donc o fana tun bɛ nin ko jukɔrɔ olu saba de kɛlen filɛ nin ye ka ɲɔgɔn ye nin hakilina kan parce que ils maîtrisent Buguni u ka parti donc olu bɛ élu b'u bolo poste b'u bolo maintenant u ko an bɛ se ka mun kɛ est ce que nin kɛlɛ tɛna bonya an kelen ma u ko an ni jeunesse RPM ka ɲɔgɔn ye an ni jeunesse ADEMA dɔw ka ɲɔgɔn ye parce que ADEMA bɛɛ t'a la donc maintenant u kɛlen ka ɲɔgɔn ye sisan u ko anw nana ka na kuma fɔ n'an dabara ye Buguni cɛkɔrɔbaw alimamiw dugutigiw danbetigiw bɛɛ lajɛlen ye donc ni cɛnin dun filɛ Arasbach a nɛn ka di n'a nana fana dalilu b'a bolo a ka kɛnɛ donc est ce que o tɛna kɛ fura bɔlen anw ka woro ɲɛma an yɛrɛ fa dugu kɔnɔ wa an bɛna se ka taa kuma fa mais dali kɛlɛmanw na yɔrɔ kelen min na Mali kɔnɔ bi o ye Buguni ye donc nin natɔla filɛ ka na tigɛli kɛ anw na yen fana tuguni donc o de y'a to u ko u ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Arasbach kana se ka don Buguni kɔnɔ ka na tiɲɛ da adamadenw ɲɛkɔrɔ mɔgɔw ka se hakilima minnu bɛ Buguni an balimaw don olu cɛsirilen don kosɛbɛ n'u ye wulikajɔ baden kɛ nin ko in ɲɛfɛ o a bɛ sen na wagati min a n'a tɛmɛlen hali bi u bɛ wulikajɔw la donc pour que an kana se ka taa k'olu kuma ɲɔgɔnya voilà un peu bolo minnu ja yira a kɔfɛ donc ani ye autorité dɔw fana kumana pour que ka se ka situation dɔn olu yɛrɛ de y'an ladi ko ni an ko an bɛ insister ka taa k'a bɛ se ka taa wolo affrontement ni fɛn wɛrɛw la donc on a vu que a ka d'u ye Madu ko de di an ka kɛlɛ ma k'a ye ko an tɛ dɔwɛrɛ bɔ tiɲɛni kɔ ka se ka jalaki ban fila ta k'o komi Ala sɔnn'a ma an kegunyana donc voilà un peu pour les raisons an tɛna bi u ka jan fitinin ninnu ka dɔgɔn kojugu ka dɔgɔ n dolen tɛ bama minɛ kɔ siga t'a la sisan ne bɛ ɲininka est ce que ne bɛ fɛ ka adresser Mali état yɛrɛ de la sisan aw nana ni sariya kisɛ ye jamana kɔnɔ k'a bɛna jamana sariya sunba k'a b'a yɛlɛma ne hakili la ni a y'a sɔrɔ ko aw bɛ tiɲɛ kan est ce que a sera aw ka sirada mɔgɔ ɲɛ est ce que a sera e ka taa engrais di mɔgɔ dɔ ma burusi kɔnɔ est ce que a sera i ka essence kɛ mɔgɔ dɔ kun ka t-shirt san ka di a ma k'a ka na dɔrɔn ko a nakun ye min ye i t'o fɔ a ye fɔlɔ dɛ n'a sera kɛlɛ la waati min na i bɛ sɔrɔ k'a nakun f'a ye a sera o bɛɛ ma bon Ben n bɛ min fɔ i ɲɛna maliyɛn bɛɛ ka nin video in partager pour que Ibrahim Boubacar Keita kulo ka se ka don kuma in na an bɛ ka kuma minnu fɔ yan a ka taa don a kulo kɔnɔ a k'a sigi a k'i miiri a k'a lamɛn an bɛ Mali kɔnɔ yan ma dɔ wɛrɛ kɔni fɔ ne Marisa Madu n tɛ politique la depuis Ala ye n da ni politicien ma deli ka n sigi k'an bɛ kuma ne bi yan ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye mɔgɔw tɛ se ka min fɔ c'est à dire que pour que kojugu ka bɔ kojugu tɛ bɔ jamana kɔnɔ ten gansan fo k'a fɔ de
fo bɛɛ ka bɔ i kalama ka lebu baara ta ka ci i kunkolo kɔnɔ tiɲɛ de tɛ wa donc sisan ka nin video in ka partager i bɛ ka a ni kelen-kelennin minnu b'a la i b'a kalama ko i bɛ ka a ka entourage ye mɔgɔ damadɔ de y'a ka entourage ye i b'a dɔn wa banbaw sa fɔnfɔnni bunteni yɔrɔ nin si ka kini n'o ma ɲi bon i bɛ ka entourelen don ni nin dɔrɔn damada de anw de votera i bɛ ka yan an bɛɛ de ko k'an b'a fɛ ko ka kɛ Mali président ye mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ko mana kɛ jamana in kɔnɔ u t'a fɔ i bɛ ka yɛlɛ ko ko mɔgɔ damadɔ de wililen don dɔrɔn ko ninnu ye mɔgɔlankolon de ko dɔrɔn ko t'a la ko sinon ko tout va bien ko bɛɛ b'i fɛ monsieur le président mɔgɔ si tɛ tiɲɛ fɔ a ye personne donc n'i ma c'est à dire que n'i ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu i b'o sara u bɛ Ala ta fɔ ɲɛna siga t'a la dɛ Ibrahima Boubacar Keïta an t'i jugu ye an t'i contre fana la mauvaise gouvernance an b'o de contre la pourquoi aw ye ni projet in ta kana bila bi la don o don aw bɛ mɔgɔw empêcher don o don kuma bɛ taa a bɛ segin mais information yɛrɛ ye min ye o tɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye bon ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana wulila sisan k'u bɛ ko kisɛ ɲini k'u b'a kɛ mɔgɔw tigɛ kɔnɔ a bɛ tila ka olu empêcher tuguni bɛɛ n'i yɛrɛ ka da ɲɛkɔrɔ a bɛ fɔ nin ma tuguni ko démocratie ya est ce que nin démocratie fɔlɔ n'i y'a ye projet ma avancer fɔlɔ parce que kuma caman fɔra kɔnɔ aw ko nin de kɛ ko nin de don ko mais ko nin ma fɔ nin de don pour que aw tɛ bɔ ka kisɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔw tigɛ kɔnɔ se bɛɛ tɛ gouvernement ye ka mɔgɔw sara mɔgɔ minnu bɛ bamanankan jɛlen mɛn ka bɔ ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa se bɛ t'u ye fana ka mɔgɔw ta fana mɔgɔ min bɛ tubabukan jɛlen fana mɛn o ka bɔ k'a fɔ tubabukan fɔlaw ye wa se bɛ b'u ye Mali kan o kan bɛ Mali la yan se bɛ bɛ Mali gouvernement ye k'a bɛɛ c'est à dire k'a bɛɛ former ka kuma in don a bɛɛ da kɔnɔ a kisɛ yɛrɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ ye min ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye probabilité Mali jamana tɛ se ka mara probabilité la peut-être je t'aime quand même peut-être toujours non an tɛna sigi k'o filɛ tuguni ka don yan fɛ ka bɔ yan fɛ an t'an sigi k'o filɛ bon sisan o kɛlen ka aw empêcher ka don Buguni jeune minnu tun y'a wele Buguni olu ka réaction kɛra mun ye voilà donc jeune minnu tun y'an wele Buguni a yɛrɛ kɛra sababu ye an bɛ k'o de fɔ c'est pourquoi Arasta yɛrɛ kumana kan an ko bon nin ye victoire de ye parce que ni olu y'a laɲini an kana taa kuma hakilimaw sɔrɔla Buguni an balima minnu don an ka foli b'u ye u y'a dɔn e nana i t'a ɲɛfɔ nin ko a bɛna taa ɲɛfɔ muru t'a bolo marifa t'a bolo ko a bɛna a ka dalilu de woyo ne ko t'o fɔ hakilimaw y'a dɔn ye a tiɲɛ bɛ côté jumɛn na donc u bolo k'u bɛ ka nin kɛ ko u yɛrɛ suturatɔ don u bɔra n'u yɛrɛ ye donc o kɛra fɛn dɔ o kɛra victoire ye c'est pourquoi Bugunikaw wulila hali a ma dan tuguni association fasoko mɔgɔw ma cɛkɔrɔbaw ye vidéo kɛ u bɔra ka kumaw kɛ ka lajɛw kɛ donc halisa duguden tɔw bɛɛ mobilisera parce que Arasbat c'était devenu le sujet numéro 1 de la localité donc ni tun taara Buguni foro kɔnɔ sugu kɔnɔ gɛrɛnw na carré kɔnɔnaw fan bɛɛ dugu kɔnɔ bɛɛ ko Arasbat parce que munna le fait que u wulila ka acte min kɛ a bɛ fɔ ni acte ma ko c'est de la barbarie c'est de la sauvagerie c'est de la salauderie c'est de la hakilintaneri et c'est de la tunierie donc pour que maintenant mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ nin tilela nin t'an tilela ko ye wa fanga min bɛ ka boli an kan n'o ye démocratie nin tɛ o taabolo foyi ye fan si fɛ donc a bɛ fɔ bamanankan na ko mɔgɔ tori bugubugu kojugu k'i b'a bila ji la donc tellement que ils ont cherché ka Arasta damina la donc o kɛra sababu ye hakilimaw bɔra parce que ni tile bɔra a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ donc mɔgɔw y'a faamu alors là mun tun bɛ yen donc hali sini u bɛ wulikajɔw la ko pour que an ka se ka taa mais toujours autorités kɛlen don k'u bali a papier kow la n'o ye autorisation ye mais ni Ala sɔnna ma an bɛ labɛnw fana la par rapport ka se k'u ka laɲiniw lasabati donc u sera ka baara dɔw fana boloda u ye sonorisation sigi ka téléphone ci a ma donc quelques camarades an sera ka kuma laɲini min b'an fɛ ka kuma Bugunikaw fɛ pour que k'u la calmer parce que caman ko fɔ an ka taa ko n'a bɛ kɛ affrontement ye ko ni parti fitinin saba Buguni kɔnɔ ko o tɛ se ka Buguni représenter ko ka kɛ sababu ye ka Buguni tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ fan bɛɛ la ko donc ko ni CDS ni RBM ni ADEMA mɔgɔ damadɔnu ko n'olu nana ka fara ɲɔgɔn kan k'o tɛ se ka kɛ sababu ye ko ka Buguni image tiɲɛ donc a ka fɔ ko Buguni de ye nin wale kɛ parce que ko de bɛ ka mɛn Buguni tɔgɔ bɛ yɔrɔ fan bɛɛ voilà donc c'est pourquoi olu wulila ka nin fɔ donc ka nin kumaw kɛ ka nin wulikajɔw kɛ o de y'a to Arasta yɛrɛ ko donc et que Buguni sujet kana an distrait pour que an ka bɔ dɔɔni référendum ko kan kosɛbɛ hali n'o ko gɛlɛn de don donc il a souhaité même que ne yɛrɛ kana kɛnɛ kan pour que ka barabila fɔli kɛ donc an bɛ nin kɛ ouverture média ka fɛn ye kunkɔrɔta ye halisa parce que nin kuma in Buguni sujet n'an bɔra ouverture média kan yan an bɛna sujet datugu de
donc an ɲɛsin cogoya jumɛn janfa mana sa a ka projet bɛ kɛ échec ye Kasim Tiko i b'a fɔ Madu yɛrɛ b'a wele cogo min na u b'u ka projet ta cogo min ni Ibrahim Boubacar Keita ka mɔntɔn k'a bila poubelle kɔnɔ k'u ɲɛsin an denw ka kalanko ma k'u ɲɛsin an ka furakɛliko n'an ka lakanako ni denmisɛnninw ka baarako ma faso yɛrɛ sini ye jumɛn ye donc u b'u ɲɛsin olu ma an bolo an nana o hakilina de kɔnɔ ka na marabila fɔli kɛ ouverture média kan. D'accord, mais ouverture média mɔgɔ fana bɛɛ tɔgɔ la Marcel Madu fana bɛ yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'o souligner toujours Buguni ko in de don i y'a fɔ cogo min na an bɛ barabila fɔli k'ale la bi k'a ɲɛsin ko wɛrɛw ma jamana ɲɛtaga an bɛɛ b'o de nɔfɛ donc k'a yira président Ibrahim Boubacar Keita la k'a fɔ a bɛ ka mɔgɔ minnu sara i yɛrɛ ka kuma ka VVT baw san u ye ka t'u bila climatiseur kɔrɔ ko an ye conseiller de an ye conseiller de u y'o ye karabati jalen b'u kan na f'u ɲɛjɛ bɛ ɲini ka na bɔ f'olu ye conseiller de i bɛ ka wallahi kana anw sara kana Marcel Madu sara kana Rasbati sara an bɛ tiɲɛ f'i ye wallahi conseiller ninnu to yen maliyɛn bɛ ɲɛ b'a la terrateur de don wallahi ka conseiller ninnu a bɛɛ to yen conseiller fɛn b'i bolo kuruba fɛn b'i bolo Sɛbɛnnikɔrɔ a bɛɛ bila a bɛɛ zoro Marcel Madu ani Rasbati wallahi ni y'aw lamɛn i tɛ fili hali n'u donna kaburu kɔnɔ an bɛ don u nɔfɛ ka t'u wɔbɛ k'u labɔ ka d'i ma cɛ o cɛ jamana in kɔnɔ n'i ye tiɲɛnikɛla Rasbati b'i wɔbɛ cɛ o cɛ jamana in kɔnɔ n'i ye tiɲɛnikɛla Madu b'i wɔbɛ donc président kana fɔ k'i b'i ka temps perdu k'i b'i yɛrɛ sɛgɛn ko conseiller de b'i bolo conseiller t'i bolo dɛ parce que conseiller minnu b'i bolo u tɛ tiɲɛ f'i ye olu yɛrɛ de ye janfabaga ye i jugu fɔlɔ i bɛ Boubacar Keita i ka entourage de don e jugu fɔlɔ i ka entourage de don donc il faut faire beaucoup attention n'i y'a ye nin mankan in ni nin kɛlɛ in fɛnɛ bɛɛ la président k'a fɔ i ɲɛna i jugu tɛ anw ye ne ma deli k'i neni nin bala kan da o fo ka taa faga t'i neni Rasbati ma deli k'i neni wa n b'a dɔn fo ka taa fɛnɛ sa a tɛ nin neni mais tiɲɛ kɔni min ye tiɲɛ ye jamana in kɔnɔ jamana kɔnɔdenw hakɛ min bɛ ka minɛ jamana kɔnɔdenw na yɛrɛ sagokɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ne b'o fɔ panparanpan wa Rasbati yɛrɛ b'o fɔ panparanpan wa ba baga tɛ bɔ a la ba baga tɛ bɔ o la o siga ka bɔ i maliyɛn bɛɛ la ni cɛ o cɛ b'i tilen jamana in kɔnɔ an b'a fɔ n'o yɛrɛ ye neni ye i ye sonyali kɛ o de fɔra k'o ye neni ye aw ma y'i neni voilà donc k'a fɔ aw fana ɲɛna de faire beaucoup attention a b'aw labɛn nin kɔfɛ tuguni ka taa Buguni a ka sɔrɔ c'est à dire que yɔrɔw kalimera mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan kɛlɛ kana bɔ a la an ye maliko de don faut pas que an yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na o de ye mɔgɔ dɔw fana ka laɲini ye c'est à dire que an bɛ nin kɛlɛ in fana bɛɛ la bɛɛ ni ŋaniya b'a la dɛ dɔw bɛ fanga ɲini na dɔw bɛ jɔyɔrɔ ɲini na dɔw bɛ place ɲini na dɔw bɛ wari ɲini na wa dɔw bɛ tɔgɔ ɲini yɛrɛ fana la bɛɛ b'i ŋaniya dɔn cɛ wa galo mais ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la n'o digira mɔgɔ min na i ma ɲuman de kɛ o walidi donc il faut faire attention il faut pas que jamana kɔnɔdenw a yɛrɛ dama ka kɛ sababu ye ka se ɲɔgɔn ma il faut pas que c'est à dire que a ka fɔ ko CDR mɔgɔw taara Buguni ko ni a tɔgɔ di Buguni c'est à dire que ko jeunesse dɔw fara ɲɔgɔn kan ye ko an tɔgɔ taara ye a ko la c'est comme si ninnu ye min laɲini u y'a sɔrɔ ala ka kisi o ma donc a b'a lajɛ jiɲɛma joli la i b'a fɔ Rasbati ne Buguni taga n'a bɛ organiser nin kɔfɛ a b'a lajɛ jiɲɛma joli la ka bɛn ka kelen kan ka fɔtaw kɛ kelen ye a bɛ sɔrɔ ka décoller pour que mɔgɔw kana taa kari ɲɔgɔn na a ka fɔ ko Rasbati de nɔ don i y'a faamuya voilà donc an b'i fo belle de cerveau donc e de c'est cerveau quoi Voilà, le cerveau de la révolution. Cerveau de la révolution. Ani Kati 24. Kati 24 yɛrɛ fana a b'a ko kan dɛ. A cɛ siri an b'a fo kosɛbɛ. K'a fo dantɛ foli min na ani CDR cɛden bɛɛ a n'a ka musow ko musow caman ba bɛ CDR la i n'a fɔ Marcel Madu yɛrɛ ka cɛdenw bɛ cogo min na voilà musow b'a nɔfɛ cɛw b'a nɔfɛ vraiment c'est encourageant vraiment Marcel Madu MDI mɔgɔw muso ka ca la kosɛbɛ Mali fan bɛɛ Bamakɔ kɔnɔ yan diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa bɛɛ cɛsirilen don i n'a fɔ CDR yɛrɛ bɛ cogo min na Bamakɔ kɔnɔ yan Faransi yɔrɔ o yɔrɔ donc bɛɛ cɛsirilen don an bɛɛ hakilina de ye kelen ye Mali ko Mali ka se ka jɔ comme Rasbati yɛrɛ ko ten a ka fɛn minnu cayara sisan ko pharmacie dayɛlɛ la ko pharmacie kura de dayɛlɛlen don sisan ko k'i choquer k'i éduquer k'i caresser k'i éduquer ka tila k'i énerver k'i éduquer mais a détail ninnu a yɛrɛ de bɛ s'a kɛcogo la ni Arasa yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ se ka a détail ninnu bɛɛ fɔ vu que wula o wula an bɛ causerie relative la Carrefour kɔnɔ donc on a assez appris an yɛrɛ bɛ se k'o i bɛ se ka caman fɔ wa bon e ka dɔɔnin fɔ a la tan parce que a bɛ ka bɔ ne kɔnɔ i di caresser parce que an y'a ye bana min bɛ ninnu na bi u man kɛnɛ donc n'i y'u ye u jɔlen bɛ hali minnu jɔlen bɛ Buguni u kɛlen ka barrage da ka sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ faso la san 5
donc hinɛ ko de don n'olu fana tilala k'a fɔ tugun k'olu ko orchestrelen don ne ni responsable ninnu ye donc o fana bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la je suis dans le code pénal malien donc maintenant Arasa ko bon o ye bana de ils sont atteints de la myopie intellectuelle de la sécheresse intellectuelle et de la cécité intellectuelle donc o hakilina la u mago bɛ fura min na sisan o fura de tɔgɔ ko caresser pour éduquer donc caresser pour éduquer o ye dɔw u don tantanin don yurugu la u don tantanin don voilà u ma fɔri suyɛli la kosɛbɛ olu bɛ caresser ka éduquer jɔn de bɛ énervé minnu bɛ énervé ka éduquer nin ko la o bɛ se ka kɛ zumanaci de ye zumanaci min kɛra sababu ye k'aw bali ka taa minnu kun jɔlen bɛ yen ani monsieur le maire olu don tantanin don a la donc olu bɛ caresser ka éduquer député zumanaci commission des lois président assemblée kɔnɔ o bɛ énervé ka éduquer parce que o ye san 5 san 10 ɲɔgɔnna kɛ suyɛli la mais a ma kɛ zonba ye voilà mais Blaise min n'o ye retraité u ka miliyari 4 don hali sini n'a bɛ liberté provisoire de la kasoladen kɔrɔ de don mɔgɔ purutilen c'est comme un évadé de la justice c'est un repli de la justice donc o de taalen filɛ sigi an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ ko conseiller ko ladibaga an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ka retraité wari n'i y'o ta k'o dun donc an bolo o de bɛ choqué ka éduquer parce que o kɛra zonba ye olu b'a o fɔra dɛ o kɔni o b'a donna bolo fila kɛ donc voilà olu bɛ choqué ka éduquer c'est un peu la nouvelle pharmacie donc fura in bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ sɔrɔ i bolo fan bɛɛ fɛ a bɛ sɔrɔ kati bolo a bɛ sɔrɔ lasi ninnu bolo bon a bɛna dɔ di ne ye marisa yɛrɛ ma Madi ka général ma voilà Madi ka général ma Mali kɔnɔ yan ka d'u ma Mali kɔ kan k'u bɛɛ choqué k'u énervé ka tila k'u éduquer ou bien ka tila k'u caresser médecin chef yɛrɛ ye Arasubaji voilà ale yɛrɛ Amadala u sera ale ma fɔlɔ voilà ne b'u opérer k'u bila ka taa ale ma ale bɛ sɔrɔ k'u kala voilà donc ko in bɛ kɛ ten de dɔwɛrɛ t'a la mouvement des jeunes insoumis n'o ye Marisa Madu yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw ye anw fana bɛ don mɔgɔw de nun kɔnɔ ka taa yɔrɔ ala ye fura dɔ faga cogo min na yakili b'a la yɔrɔ ala ma fura n'a ka jɔnya yira la ka soso dɔrɔn de bila ka taa don a nun kɔnɔ ka t'i da a zɛmɛ la o de m'a torturer fo k'a ni tigɛ yan bon c'est mouvement c'est à dire que MDI mɔgɔw b'o de kɛ sisan mɔgɔw la ka don i zɛmɛ kɔnɔ ka taa da fo c'est à dire i nun kɔnɔ ka taa da fo i zɛmɛ n'i ko k'i bɛ nun fiyɛ ni i zɛmɛ bɔra a ma ban voilà donc an bɛ foli bila CDR mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka Arasubaci yɛrɛ fo ka e yɛrɛ bɛn yɛrɛ fo bɛn de cerveau kati 24 ani ne yɛrɛ ka directeur de staff Sam Sama Bali donc an y'a coordonné ka na k'an bɛna kati problème k'an bɛna bara filenko ci k'a ban bi ka tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye parce que baara ka ca voilà Buguni dossier an b'o classé fɔlɔ voilà an bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min na o ye min ye o ye k'a f'u ye ko mɔgɔ tɛ muso kɔnɔma la sira ni namasa ye c'est à dire bagabaga sira minnu talen b'u bolo u b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ gu min kan n'anw bɛ bɔ diɲɛ dogo la anw jɛnɛba kolen don donc an minnu ni muso b'olu bolo an b'a muso wele firiyatɔ k'an denw wele falatɔ donc an bɛ bɔ ni o de ye diɲɛ dogo don an labɛnnen don fɛn kama moi surtout n b'o de fɔ la révolution c'est pas un dîner de gala donc an labɛnnen don a kama an b'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔn mais quand même u b'a dɔn k'a fɔ ko bagabagali tɛna an bɔ nin kan non tiɲɛ kɔni bɛ fɔ ka foli di e yɛrɛ ma Maréchal 6 étoiles donc voilà on pense que 2017 bɛ baara yɔrɔ an bɛ 7e sɔrɔ voilà an bɛ 7e sɔrɔ wa n'Ala sɔnna ma dɔ bɛ ka fara grandi kan voilà donc a bɛ kɛ ten de nous pensons que halisa n'Ala sɔnna ma hali Ala ka dɛmɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u kana pɛrɛ basa kana so ni Ala sɔnna ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma vraiment donc n'an bɔra sisan ni e ye ɲɔgɔn bila sisan après juste dɔrɔn ni Sidiki Kuyate ka ɲɔgɔn sɔrɔ san plateau sanfɛ RFM na Sidiki Kuyate voilà an balimakɛ don a fana cɛsirilen don faso ko la donc ale fana bɛna bɔ sisan ka na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna projet constitution ko in na a bɛna dɔ fɔ an ɲɛna la a hakilila ye min ye a ko la ni Ala sɔnna ma donc an bɛ bi ka bila yan donc ka CDR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka MDI mɔgɔ bɛɛ la fo voilà merci bien